1974. godine Stephen King je objavio svoj prvi roman i upravo taj roman će biti tema ovoga videa. Carrie je knjiga o djevojčici koja ima telekinetičke sposobnosti. King je napisao ovaj roman kako bi se odužio dvjema djevojčicama koje je poznavao u srednjoj školi, a koje društvo nije prihvatalo, čak ni kada su se one trudile da budu kao drugi. Upravo je tako nastala ideja za pisanje ovog romana, koji je doživio nekoliko filmskih adaptacija. Stephen King nas u ovoj knjizi upoznaje sa glavnom junakinjom koja se zove Carrie White, koja će se osvetiti svima koji su je ponižavali i to u prilično velikom stilu. Ona je izrazito ambivalentna figura koja istovremeno želi smrt svijetu koji je okružuje, ali isto tako želi i njegovu ljubav. Zbog toga se može reći da je Carrie horor roman i primjer je nadprirodne i gotičke fikcije. To je također i epistolarni roman jer je u njemu narativ organiziran kroz zbirku izvještaja i odlomaka u približnom hronološkom redoslijedu i strukturiran je oko okvira koji se sastoji od više naratora. S obzirom na navedeno, struktura romana Carrie podsjeća na tok suđenja ili bilješke iz sudnice gdje se pred čitatelje kao pred porotu iznose dokazi o tome kakva je osoba bila Carrie White. Sama priča se konstantno prekida pojedinim bilješkama i člancima kroz koje saznajemo neke stvari o samoj Carrie, ali i o njenoj majci. Roman počinje tako što prenosi članak iz novina koji govori o kiši kamenja što je pala sa neba na kuću Margaret White i njene kćerke Carrie. Atmosfera u kojoj Carrie živi i odrasta je drugačija nego kod drugih ljudi i to na nju ostavlja velike posljedice. Atmosfera je predstavljena kao fanatična religioznost, strah od đavola, tijela i tjelesnog, od smrti i emocija. Tu vlada skoro pa srednjovjekovni pogled na religiju i Božju kaznu, pri čemu je Carrie jedina žrtva, a njena majka sveštenica. Kuća u kojoj žive je poput crkve sa prostorom za molitvu, ali i ćelijom za kaznu i samokažnjavanje u kojoj Carrie provodi sate kako bi okajala svoje grijehe. Također, ni izvan kuće atmosfera nije ništa bolja za Carrie, jer je svi konstantno ponižavaju i vrijeđaju. Dakle, ovo je priča o neobičnoj djevojci sa telekinetičkim moćima koja će na maturskoj večeri doživjeti svoje najveće poniženje u odnosu na sva ostala kroz koja je prošla u svom životu. Nakon tog poniženja njen bijes će doslovno eksplodirati i to će rezultirati hororom koji se može nazvati krvava maturska večer. Stil pisanja u ovoj knjizi je odličan. Stephen King nam na odličan način predstavlja i pokazuje sve okolnosti u kojima se nalazi glavna junakinja i kroz koje je prošla do samog vrhunca priče. Na savršen način nam predstavlja ljudsku prirodu, te kako su djeca u tinejdžerskoj dobi spremna da urade razne glupe stvari, bez da razmišljaju o posljedicama svojih postupaka. Treba napomenuti da knjiga Carrie nije samo horor. Ako sa jedne strane ima mnogo užasnih scenarija u knjizi, sa druge strane ima toliko toga o čovječanstvu, kako se ponašamo jedni prema drugima i kako naši postupci prema drugima mogu imati širi učinak od očekivanog. U svijetu u kojem se počinjemo odnositi prema drugim ljudima lošije nego ikad, Carrie bi mogla poslužiti kao opomena ako na nju ne gledate samo kao na jezivi horor roman. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.